আগতেও বহুত বাড়ি ভাল হয়েছে ঘরের পরা 4বার 5বার উঠে আনে আজারা থানায় উঠে আনছি যিকোনো গাড়ি উঠে আনে মোবাইল উঠে আনে ছোৱালীক অপমান করে যিকোনো ক্ষেত্রত ইরকে জ্বলিয়ে ইয়াক উঠে আনে বিনা কেস खुलुमबाय तो बयखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय बय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ माने बे निउसखौहाय तो नरेश दैमारिनि बिसिया DY 365 नि सिगाङाव मा स्टेटमेन्ट होदोंमोन तो बिथांनि स्टेटमेन्टखौ हयथ' बयबो नुखाबाय जानांगौ तो बाथ्राया जाहैबाय तो बिथांखौ माने हाबानिफ्राय ओंखाम जाना फैनायनि उनाव दिखांना लाना फैनानै बेबायदि इनकाउन्टार खालामदों होननानै स्टेटमेन्टखौ होदों नङा होमबा तो बाथ्राया जाहैबाय तो गोदो जेब्ला NDB दंमोन तो बै समाव बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ माने इनकाउन्टार खालामबाय थायोमोन माने NDB होननानै साजाय माने मा खालामबाय थायोमोन इनकाउन्टार खालामबाय थायोमोन माने बियो उग्रपन्थिसो हेनटेन होननानै मा खालामोमोन फाव फान्दायनानै माने एनकाउन्टार खालामनाया बांसिन जायोमोन आरो सिगाङो किन्तु दा आफ्टार पिस एकर्ड माने पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बे जाथाया मानो जानो मोनखो बेथ' जानो नाङामोन ना दिनै पिस एकर्ड जाबाय NDBनि माने इस्युआ गैला जोब्बाय गासैबो माने न' फारसे फैनायनि उनावबो दिनै मानो बे जाथाया जानो मोनखो आरो बिथांनि बिसिया बुंनाय बादिबाथ' माने बिनादायाव बिखौ गुवाहाटीनि जेमान जि पुलिस थाना दङ बै पुलिस स्टेशना माने बिखौ एरेस्ट खालामनाय दिन्थिदों होनदों 12टा पुलिस स्टेशना बिखौ एरेस्ट खालामनाय दिन्थिदों होनना बुंदों থানাত দেখাছি 12টা কেসত দিছপুর লতাশিল বকিষ্ট জালুকবাড়ি পল্টান বাজার চানমারি সব এরেস্ট করা দেখাছি হি কেস কাটা গোটাই খাই কেনে तो आरो बिथांनि बिसिया बुंनाय बायदिबोथ' गुलि गावनायनि कुनु माने दाग गैया मात्र माने बे गोदनायाव एसे माने फासि होनाय बायदि बेबायदि सिन जादों बेनि उनाव मेगना एसे बोरैबा जादों होनना बुंदों तो दा नरेश दैमारि बिथाङाथ' दा थैबाय तो बिनादायाव थैबाय तो बिनि सायाव प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेशन जानांगौ तो मानो बेबायदि जाखो आरो जुडिशियेल लेभेलाव मोनसे इनकुवारिया जानांगौ तो मानो होनोब्ला सिगां जि जायोमोन दाथ' बिदि जानो नाङामोन मानो होनबा दायो NDBबो गैला BLTबो गैला जेबो गैला NDB माने उग्रपन्थियानो गैला नङा होमबा तो गैयाबा बे बर' माने नरेश दैमारि बिथांखौ मानो इनकाउन्टार खालामनो गोनां जाखो माने मा रहस्य बाथ्रा दङ बेनि आन्दोआव तो साननो नांगोन आरो बेनि सायाव प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेशना जानांगौ आरो मोनसे जुडिशियेल लेभेलाव मोनसे प्रपार माने इनभेस्टिगेशना जानांगौ आरो तो पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो NDBनि जेंनाया जोबस्रांनायनि उनावबो जुदि बेबायदि माने फेक एनकाउन्टार खालामोबा न'निफ्राय दिखांना लाना फैनानै एनकाउन्टार खालामोबाथ' नों बिदिथ' जानो हायाना नङा होमबा मानो होनब्ला गोदो जाबाय सिगाङो खालामबाय दाथ' बिदि जानो नाङामोन तो मोनसे प्रपार इनभेस्टिगेशनाव जानांगौ बिनि सायाव बिनि उनाव बेबायदि बेल' नङा सिगांबो बेबायदि जादोंमोन नङा होमबा बेबायदि फेक इनकाउन्टार खालामनाया माने पिस एकर्ड खालामनायनि उनावबो बेबायदि जाथाय मोननै जादोंमोन तो आङो बावबाय एक्जेक्ट उदालगुरियावमोन नामा बे जाथाया तो जेखि जादों तो बिनि सायाव माने प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेशन जानांगौ मानो थाखाय बे जाखो तो बिथांनि बिसिया बुंनाय बायदिबोथ' पुरा माने बिनादायाव लाना फैदोंनो जि केस मोनो जायखिजाया जि केस मोनो बिथांखौल' हमना लाना फैनो कुमारिकाटानिफ्राय रङिया थानायानो जा बेथिंगाले गुवाहाटीनि पल्टन बाजार थाना दिसपुर थाना जेमा जि थाना दङ बे थानाया माने बेखौ न'निफ्राय दिखांना लाना फैयो बिना केसाव बिना दायाव तो आंथ' खावलायगोन दा BTC गभर्नमेन्टखौ तो बिनि सायाव प्रपार मोनसे इनभेस्टिगेशना मोजां जानांगौ आरो जुडिशियेल लेभेलाव जानांगौ बियो मानि थाखाय जाखो तो बेबायदि जानो नाङामोन खुब दुखुनांथाव बाथ्रा तो बिनि सायाव बिजिरना नायनाया मोजां तो नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय माने कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय मानि थाखाय जाखो बे जाथाया तो गोजोनथों আগতেও বহুত বাড়ি ভাল হয়েছে ঘরের পরা 4বার 5বার উঠে আনে আজারা থানায় উঠে আনছি যিকোনো গাড়ি উঠে আনে মোবাইল উঠে আনে ছোৱালীক অপমান করে যিকোনো ক্ষেত্রত ইরকে জ্বলিয়ে ইয়াক উঠে আনে বিনা কেসত যেমান কেটা কেস দিছি সব বিনা কেস এইবার ধরছি ভাত খাওঁতে কিন্তু ইয়াক এরেস্ট করা থানাত দেখাছি 12টা কেসত দিছপুর লতাশিল বকিষ্ট জালুকবাড়ি পল্টান বাজার চানমারি সব এরেস্ট করা দেখাছি হি কেস কাটা গোটাই খাই কেনে 4 মাহ পিছত হি নিজে
জামিনদাৰত খাৰা হৈ কেনে মই নিজে লৈ গৈছো কিন্তু ইয়াক বিনা দোষত আমাৰ কুমৰী কাটাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা 4বাৰ 5বাৰ গুৱাহাটীত থানাই আজাৰা থানাই আৰু পানবাজাৰ থানাই ৰঙিয়া থানাই উঠি আনি কেনে গুলিয়াম বুলি কয় আৰু সি ভয় কৰে গুলিয়াম বুলি কয় কিন্তু সি আজি খবৰটো কেনেকৈ পালে গুলিয়াই দিলে জোৰা ঢুকালে এতিয়া মোক কৈছে কি হেৰি পুলিচে আহিছে মোৰ ঘৰত পুলিচে আহি কেনে কৈছে কি তোমাৰ হাজবেণ্ডক এৰেষ্ট কৰিছে কাগজখন আনিছো আমাৰ দেখাইছো কাগজখন আনিছো এৰেষ্ট কৰা বুলি কৈছে এৰেষ্ট কৰা বুলি কওঁতে কৈছে তোমাক দিছপুৰ থানাত যাব দিছে ঠিক আছে মই দিছপুৰ থানাত আহিছো দিছপুৰ থানাখন বিচাৰি পোৱা নাই কাগজখন দিছে এৰেষ্ট কৰা বুলিহে দিছে ইনকাউণ্টাৰ কৰা বুলি দিয়া নাই ইনকাউণ্টাৰ যদি কৰিছে ইনকাউণ্টাৰত পিষ্টলত গুলি থাকিব লাগে ইয়াতে ভৰিখন ভাঙি গৈছে কত ইনজিঅৰ নাই কত কি নাই খালি ইয়াতে ইনকে কলা পৰি আছে ফাঁচি দিয়াৰ দৰে চকু দুটাত অলপমান হেৰি ইনজিঅৰ হৈ আছে ইনজিঅৰ মানে কলা পৰিছে আৰু কত একো নাই আৰু আইচত বৰফ হৈ আছে মানুহটো ধৰলি একেবাৰে তাই ধুচি অপৰাধী কৰিছো ইয়াক সি এটাই কথা কয় বাৰে বাৰে মোক বিনা দোষত এৰেষ্ট কৰে কি কাৰণত এৰেষ্ট কৰে মোক বিনা দোষত এৰেষ্ট কৰে পুলিচে ভাল হ'ব নে সি থানাতো থাকিছিল থানাৰ পুলিচে নাৰখো বুলি কৈছে কোৰ্টত যাই কিনে মই হেৰি কৈছো কিন্তু কথা হ'ল কি সি নাথকো বুলি কৈছে গতিকে সি আমাক ন্যায় লাগে ঠিক আছে সি যদি অপৰাধী মাৰিছে গুলি গুলি মাৰাটো দেখাব লাগে কত ইনজিঅৰ হোৱা নাই সি কত গুলি খোৱা নাই সি বিয়া খাই ক'ব বিচাৰিছে এই মৃত্যুটো ৰহস্যজনক হৈ আছে এৰেৰ মাজত তাৰ মানে খালি কিমকি হৈ আছে ৰহস্যজনক কৰিছে আৰু মানুহটো বিয়া খাই আছে আমি জানো আৰু স্পষ্ট এটা হেৰি আন্দাৰ ওৰফে মইদুল আলী থানাত আছে থানাত বৰ্তমান সি আছে সিক পালে গোটাই তদন্ত